салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, имрӯз маро сегаб хостам як барнома ташкил кунам барои ҳар яктай блогер и важнияй ва муҳимай ва шояд ки шумодам дастгирӣ кунам. Лекин хоҳиш мекунам бародаро видеоро то охир нагзаронда то охир тамошо кунем ки шояд шумода писанд биёяд ҳамин барнома ва ма яъне ки ташкил мекунам ҳамина бовар дорам ки ҳар яктай шумода важнияй дар коре ва барои рекламаи каналотондам и дар кортон мешавад. Яъне ки ногзаронда видеоро то охир тамошо кунем бародаро ва мо мегзарем барномаро давом метем. мо дар барнома якмон яъне ки ташкил карданем як муддати 2 ҳафта 3 ҳафта ё ки каналҳои шуморо реклама мекунем. Яъне ки реклама каналҳои шумо дар ҳамин каналмон ройгон ягон суммаи шумо масалан мо талаб намекунем ва шумо ройгон метавонед ки чӣ кунем, фақат дар инҷа чӣ мекунем. Бародаро бахил нашен ба якмар, бахилӣ дар кор нестай. Раст ки блогерен мехоҳем блогер шавед, майла то муддате ки минимум то 1000 подписчики хитона ҷамъ кардана дастгирӣ кунед, хитона дастгирӣ кунед. Майла 1000 подписчик шид монетизатсиятон ҳуишид пускай дига масалан подписатсия накунед каналҳои дигар, не ки ҳозир якдигартонда дастгирӣ кунед. ҳатман ин важнее барои шуморо бародар. Ман мегум чанд бор шид гуфтесам нашуд ҳамин тема, лек мутаассифона бахилӣ мекунанд, медураян як канал да подписатсия мекунанд ва гашта отписатсия мекунанд ва ин чӣ камбудӣ дора. Ман иншоалло дар бораи ин тема бо видео мекунам, мефаҳмонам ки барои чӣ бисёриҳо медураян подписатсия мекунанд ва отписатсия мекунанд ё ин ки лайк намемонанд дар видео ягон кас. ва мегзарем ба важни яъне ки барнома чӣ кор мекунем. Ман метавонам минимум 5 ё ки 6 та канали шуморо дар муддати 2 ҳафта 3 ҳафта масалан падбор шумо менависем ки айкира ма чӣ кунам, ҳатман ё телеграми мада ё инстаграми мада силкаи каналтона рой мекунем ва ма бо мефаҳмонамтон ки чӣ хел яъне ки ман нигоҳ мекунам ай видеоҳое ки шумо хитон истифода мебаред, авторски прафе ки меҳнат мекунем масалан барои каналотон ва реклама мекунам каналтона дар каналам 5 таш нормалния ба фикрам барои видео дрози бад мешавад. Ман чӣ хел масалан реклама мекунам, шумо ёд бигирем барои реклама кардани каналҳои дигар агар шумода ки дар кор шавад. Ман медонам ай ҳар як видеои шумо масалан кам кам мегирам барои реклама тайёр мекунам барои мондан дар канал ва оиди канали шумо ма масалан камтар суҳбат мекунам ки канали шумо барои чиай ва чӣ хел шумо метавонед ки каналтона истифода баред ва чӣ чизо ай канали шумо подписчикҳо дастрас мекунанд. Ва шумо медонед дар канали ҳама одамо дигар одамо подписатсия мекунед. Подписатсия ки карден вай масалан шумодам подписатсия мекунад, ҳатман ман нигоҳ мекунам агар ҳамин якм рекламодателе ки масалан якм бор мо видеоро мебарем шумо дастгирӣ карден як дигартонда бародаро, ман ҳатман абишад мекунам ки ҳамин барномаро давом метам ба ҳар яктай тира каналта реклама мекунам. кадоме ки мехоҳа якма рекламаш кунам ҳатман инстаграми мада ё ин ки телеграми мада нависед. Ман силкаи телеграма қатъи силкаи инстаграм сабшествада ҳозир нига сабшества шуиш намекунем. короче ман силкаи телеграма ва силкаи инстаграма короче комментарияда закрепит мекунам ки шумо осон биёед ҳамин комментария мера якмр силкаи инстаграм мешавад, дигимр силкаи телеграме ки шумо метавонед мара масалан биёбед ё ин ки инами номерое ки дидестен инами номерода масалан муроҷиат кунед ба телеграм агар дар дигар сайтҳои ма нависед яъне ки ватсап дорам, и ватсапа умуман ма истифода намебарам барои дусти яд додардай ма ҷавобтон надодам хафа нашем бародаро, барое ки ватсап дар ҳамин номерои ма ҳуй кардаги ҳаминҷа як бародар истифодаш мебара барои хонашон гап задан Тоҷикистон. ва хоҳиш мекунам дар ватсап нанависем ва телеграмда ҳатман нависен ё ин ки инстаграмда ма реклама мекунам каналҳои шуморо. шумо илтимос вақте ки ман реклама кардам бидроен дигар одамот подписатсия кунем, боз ки навбати шумо омад ҳамин хел подписатсия мекунанд шумода. бахилӣ дар кор нест. раст ки блогерен ҳаминҷа 250 одам блогера так биё дастгирӣ кунем я дигар монам, ин хеле қатъӣ намешавад бародаро. ва агар бародаро яъне ки маъқул боша ҳамин барнома шумода так давом метем, яъне ки ман ташкил мекунам. нигоҳ кун 250 одам ҳозир дар канали мо минимум
بسیار نمیگیریم 50 آدم اقلا روزگی بتا فقط روزگی شما چی میکنین در کامنتر تنها می نویسین این 50 آدم که اکم ما روزی همین برنامه را تشکیل کنیم 50 نفرتون برای که نه که نفرایی که ریال بخیلی کردن نمیخونده یگون بلاگر نفرانی که ریال نمیخونه که همین کانال شما پیشروی کنه و کانال شما یعنی که چه بگم تست подписчик بگیره برادرو این با فایده هر یک تا شما میشوه من فقط ویدیو میکنم مثلا کانال شما رو شما چیکار میکنین کانال همون ویدیویی که ما مثلا رکلام میکنم کانال شما را شما میدونید دیگرتون подписаться میکنین و به خاطر که подписчикو یک دیگر در دیگر بدره подписаться کنه و یگون بخیل نکنه فقط поделиться کنه ویدیو را ما کرومی با 4-5 کانال دیگه دارم برادرو که 4 تا کانال دیگه دارم بگیم برادرو در یوتیوب که میتونم در دیگه کانالام با رکلام کنم ویدیو را که شما در با پلوس میشه برادرو любой اینا بلاگر نگاه کنید زمیتید کنید برای رکلام میگوی مینیمم هیچ تو نگن 1000 روبل تون میگن 150 سومانی تاجیکی میشه ما شما را رایگان گفتم آمده یک دیگر تون دستگیری کنیم برادرو ما اگر بگم برای رکلام که کانال خودم رکلام میشه ما در کار نیستم هیچ چیز ما میخوام پروسه کانالای دیگرای شما را نشان بدم که شما دستگیری شوه به خاطر که ما در وقت دستگیری نکرده بعد یگون کس و نمیخوام که همه خیل آدمایی که بلاگر میشن مثلا دل شکسته شون برادرم تکشتو التماس بازم التماس دستگیری کنین یک دیگر تونده و ویدیو را поделиться میکنین подписчико جمع میشن در کانالای یک دیگر شما برادرم خیلی ما گفتم 50 آدم انتخاب کنیم در کامنتر 50 تا آدم نویسین که ما همین فکر درازیم و میگذاریم و دیم کاری ما با دیم برنامه چی خیلی یعنی که چی بود دیم برنامه را باید تشکیل کنیم برنامه ما خیلی میشه که اصلاح یعنی که رازبور شما بعضی کانالاتون کمبودی داره مثلا برای چی کانال ما چی خیلی فهمونم تون پراسموتر نمیگیره یا که کانال ما چی کمبودی داره گفته یگون چیز چه میگین ما ای کمبودی ها درونی مثلا اصرای که شما چه سایت میدونن نمیتونه که برن برای چی کانال شما پرابلم داره برای چی یک کمبودی ها میشه در کانال تو ما حتما شما را میفهمونم و یعنی که ما میدونم در کانال شما سلکای کانال تونا یا اینکه کانال تو را نام شما مینویسین کامنتر ده و ما میدونم کمبودی کانال شما را میگم و با ویدیو میکنم همه خیلی یعنی که ویدیو میکنم نسبت کانال شما که چی کمبودی داره و برای چی پراسموتر نمیگیره و برای چی подписчикотون زیاد نمیشه و چی کمبودی میشه کراچی ما حتما با ویدیو میکنم درباره همین یعنی کمبودی شما را ویدیو میکنم در ویدیو و میگم تو که کدوم ویدیو کدوم کانال چی کمبودی داره برادر تکشتو اگر این برنامه‌ای که ما انتخاب کردم باور دارم که برای شما را در کار میشه و این برنامه‌ای که من انتخاب کردم بر شما در کار میشه برای بلاگرو برای شما برادرو ما میتونم مدت یک هفته در هر روز یک ویدیو برام برای شما را نه که یک چیزی هم فراموش نکنید که چقدر که این پلوس شما میشه موضوع ما میگم چقدر که در کانالتون ویدیو بسیار میپرتوین همون قدر کانال شما اینترست میشه داخل میدونید که سر اونو کردی دیم ویدیو میپرتوین شما وقتی که ویدیو را خطون سیون کم میکنین افتر اسکیپ رفتی هیچ وقت شما نمیتونین که каждый день видео съемка کنیم партия و شما دیگه کانال میگیریم просто تیار میپرتین این مینوسی کانال شما میشه و هیچ قدر اینترسی نمیشه برادر و ما این برای کانال ужастим کانالی که ما در کانال میرم تمامی заброшенные جاهایی که تمامی بگیم دنیا را میگردم و جای заброшенные و جای چیزایی که خطرناکه مثلا съемка میکنم ما هیچ وقت نمیتونم که چه بگم در روز سه روز بعد ویدیو پارتم مینیمم پسرات میکنم که یه هفته دا ویدیو میپرتم در همون کانال ужастим و برای که مهنت میکنم و همین خاطر بعد подписчикам انتظار میشود که یک چیزی نویگری ای طرف کانال ما مثلا ببروه و وایو تماشا کنه خیلی اینم خیلی برادر اگر که همین فکرای ما معقول شدگی باشه حتما کامنتری ده نویسین نشد هر دو برنامه یکم دیم یکم رکلام داد یعنی که رکلام میکنیم کانال شما را و دیم کانالی که رازبور کمبودی کانال شما را بگم نگاه میکنیم 50 نفر اگر کم شد زنان شد اینترست نیست همین چیز ده و متاسفانه ما تشکیل نمیکنیم اگر ببینیم که 50 نفر مینیمم شما خواستیم با ما تشکیل میکنیم خیلی گپ بسیار دراز نمیکنیم برنامه بسیاری بد شد برادرو
хоҳишмандон нависен ва видеоро лайк монед ва бигӯед ки яъне ки мақбул шуд. Нахоҳинам агар дизлайк монед мада ягон чиз фарқият надорад. Мада главни камбудии шумо бучидан мада лайки шумо дигар чиз дар кор нест. Лайк мондан ба хотири шумо мешавад, дизлайк мондан ба хотири шумо мешавад ки шумо да мақбул нашуд бардор. Так што ба хафа намешавам. Ва ин канал ҳеҷ кас да хафа намешавам. Фақат ман мехоҳам дастгирӣ кунам шуморо. Удачи всем вам, короче, то барномаҳои дигар. Хайр.